सुप्रभात पिला माने तुमे माने केमती अछ मु आशा करूची समस्ते भलरे थिबो नहीं। अच्छा पूर्वरु आमे कोन कोन आलोचना करिचु घन आउ घनमूल संबंधी चलो टिके सेई संबंधी मु तुमको प्रश्न टिके पचारिबी घनमूल केमिति आमे निर्णय करिथिलु से विषय टिके विशेष भाबरे आमे आउथरे आलोचना करिबा ठीक अछि पिला माने कहिलो देखी 64 टा एक पूर्ण घन संख्या की नुह केमिति आमे परीक्षा करी देखिथिलु पूर्वरु मने पडुची चलो टिके आलोचना करिबा केमिति आमे परीक्षा करिथिलु 64 रो जदि आमे मौलिक गुणनीयक मानकर उत्पादीकरण करिबा ताहले 64 टा गोटे घन संख्या की नुह आमे जानि पारिबा केमिति प्रोसेस रे करिथिलु टिके मने पकाओ पिला माने तार मौलिक गुणनीयक गुडिक आग आमे बाहर करिबा नहीं 64 रो मौलिक गुणनीयक फास्ट कोन हबो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 केतेटा 2 हैला पिला माने देखो 6 टा 2 रो गुणफल 64 होची कि नहीं निहाती 64 ही हबो तो देखो याकू आमे समान 3 भाग रे विभक्त करि परिबा कि नहीं हां केमती जेतु 6 टा 2 अछि 2 2 को दीटा 2 नै कि आमे ताको समान 3 भाग रे विभक्त करलु तापर याकू को उपाय रे आमे प्रकाश करि परिबो 2 into 2 into 2 तो केते हबो पिला माने 4 into 4 into 4 हेले 3 टा 4 हैला माने ताको आमे 3 टा 4 बा 4 क्यू बोली लिखि परिबा नहीं ताले 64 रो घनमूल केते बाहरला 4 बाहरला एई उपाय रे आमे गोटे संख्या पूर्ण घन संख्या की नुह आमे आलोचना करिथिलु चलो आउ गोटे संख्या नै देखिबा पिला माने आसो 216 रो घनमूल निर्णय करिबा केमिति तार मौलिक गुणनीयक गुडिक बाहर करिकि आमे 216 रो घनमूल निर्णय करिबा ठीक अछि अच्छा ताहले 216 रो आगो मौलिक गुणनीयक गुडा देखिबा कोन कोन हबो तमे भाबुता पिला माने मौलिक गुणनीयक गुडिक कोन कोन देखो पिला माने 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 माने तुमे जदि देखि पारुच 3 टा 2 रो गुणफल आउ 3 टा 3 रो गुणफल नै कि अच्छा याको हमें समान 3 भाग रे प्रकाश करि परिबा ना नै कुह करि परिबा केमिति करिबा देखो पिला माने 3 टा 2 आउ 3 टा 3 अछि तो 2 into 3 2 into 3 into 2 into 3 2 into 3 को आमे 3 टा भाग रे विभक्त करि परले हैला तो ताले याको आ को ऊपर प्रकाश करिबा देखो 2 into 3 केते हबो 2 into 3 3 थर अछि तो ताको आमे 2 into 3 रो क्यूब बोली लिखि परिबा बा सेटा केते हि जिवो 6 रो क्यूब तो से हिसाब रे आमे कोन कहि परिबा 216 रो घनमूल केते देखिलो इठी पिला माने 6 बाहरिला नै बुझी परलो तो समस्ते अच्छा जो भी तुमको किछि संख्या देले सेटा घन संख्या की नुह एई मौलिक गुणनीयक निर्णय करी तमे कहि परिबो अच्छा एबे आउ गोटे मु संख्या देबी तुमको चलो तार घनमूल आमे निर्णय करिबा केते अछि संख्याटा 1728 तार घनमूल आमे निर्णय करिबा एबे हैला अच्छा फास्ट कोन करिबा पिला माने तार मौलिक गुणनीयक गुडिक बाहर करिबा मौलिक गुणनीयक तार लोएस्ट रु हाईएस्ट मौलिक गुणनीयक गुडिक आमे बाहर करिबा ठीक अछि देखो पिला माने केते जदि आमे 1728 रो मौलिक गुणनीयक गुडिक बाहर करिबा देखि पारुथबो तुमे माने केतेटा 2 हिची 6 टा 2 रो गुणफल गुणन 3 टा 3 रो गुणफल नै याकू आमे कोन करिबा एबे तीनोटी समान भाग रे प्रकाश करि पारिबा से सेम प्रोसेस रे पिला माने करिबा तीनोटी समान भाग रे जदि आमे भाग करिबा केमिति लिखि पारिबा ताकू 2 into 2 into 3 into
2 into 2 into 3 into 2 into 2 into 3 ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ 6ଟା 2 ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ କଲେ ଦିଟା ଲେଖା 2 ଆଉ 3ଟା ତ 3 ଥର ଅଛି ତ ତାକୁ ପ୍ରତି ଭାଗରେ ଥରେ ଥରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ତ କେତେ ହେଇଗଲା 2 into 2 into 3 ପ୍ରତି ଭାଗରେ ତ ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦବା କେତେ ହେଲା 2 into 2 into 3 କେତେ ହେବ 12 ତ 12 3 ଥର ଅଛି ହଁ କି ନାହିଁ ତ 12 into 12 into 12 ହେଇଗଲା 12 into 12 into 12 କୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା ଛୁଆମାନେ କୁହ କେତେ ଲେଖିପାରିବା 12 ର କ୍ୟୁବ ଆକାରରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଘନମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ ଘନମୂଳ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗ ବାହାର କରିକି କେମିତି ଆମେ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିପାରିବା ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏଇ ସାରଣୀ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଟା ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ଏଇ ସାରଣୀଟିରେ ଦୁଇଟା କଲମ ଅଛି ବାଁ ପଟେ କଣ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ଆଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଟିକେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନବା ଦେଖ ଏଠି ନିଆ ହେଇଛି 4 4ର ଯଦି ତାକୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଣ ହବ 4 ସମାନ 2 ଗୁଣନ 2 ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତ 4ର ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବାହାର କରିବା 4ର ଘନ କେତେ 4q is equal to କେତେ 64 ନାଇଁ ଆଗରୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମନେ ଥିବ ତମର ସବୁ ତ 64 ଯୋଉ ବାହାରିଲା 4ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏବେ 64ର ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା କଣ ହବ କୁହ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆଚ୍ଛା ଯଦି 64ର ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 64ଟା ହେଉଛି 6ଟା 2ର ଗୁଣଫଳ ହେଲା 6ଟା 2ର ଗୁଣଫଳ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟୁବ ଘନମୂଳ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲୁ ଭାବ ପିଲାମାନେ 2 କ୍ୟୁବ into 2 କ୍ୟୁବ କଲେ ସେଟା ତାପରେ 4 କ୍ୟୁବ ହଉଥିଲା କି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନବା 6ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ କଣ କଣ ହବ 2 into 3 is equal to 6 ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାର ଘନ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା 6 କ୍ୟୁବ କେତେ 6 କ୍ୟୁବ ହଉଛି 216 ଏବେ ଆମେ 216ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ଠିକ ଅଛି 216କୁ ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ 216ଟା 3ଟା 2ର ଗୁଣଫଳ ଗୁଣନ 3ଟା 3ର ଗୁଣଫଳ ହୁଏ ନାଇଁ এই ଉଦାହରଣଟା ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦେଲେ କ୍ୟୁବ ଆକାରରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମେ ତାହେଲେ 2q into 3q ହବ ନାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 12ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା କେତେ ହେବ 2 into 2 into 3 2 into 2 4 into 3 12 ତାର 12ର କ୍ୟୁବ ଦେଖିବା ବା ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା 12ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 1728 ନାଇଁ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ତାର ଘନମୂଳ ବାହାର କରିଥିଲୁ ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଥିଲା କୁହ ପିଲାମାନେ 2 ଆଉ 3 କେତେଟା 2 ଅଛି ଏଠି ଦେଖ 6ଟା 2 ଆଉ 3ଟା 3ର ଗୁଣଫଳ ତ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦେଲେ କ୍ୟୁବ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 2 କ୍ୟୁବ into 2 କ୍ୟୁବ into 3 କ୍ୟୁବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ପିଲାମାନେ 15କୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ କେତେ କହିପାରିବେ 3 into 5 ନାଇଁ 15ର କ୍ୟୁବ କେତେ ପିଲାମାନେ 15ର କ୍ୟୁବ କେତେ ପିଲାମାନେ 15 କ୍ୟୁବ is 3375 ନୁହଁ
अच्छा ताकू जदि आमे मौलिक गुणनीयकर गुणफल रूपे प्रकाश करिबा ताहले कौन होबो पिला माने 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5 याको आउ टिके सरल करदबा क्यूब रूपरे प्रकाश करिबा 3 क्यूब into 5 क्यूब जानी पारुछ पिला माने बहुत सहज अछि नै कि अच्छा एठी आमे चारटा संख्या को नेकी सेही संख्यार मौलिक गुणनीयक बाहर करिलु पुणी तार घन संख्या गुड़िकर मौलिक गुणनीयक भी बाहर करलु अच्छा दुईटा को टिके लक्ष्य कर तो पिला माने दुईटा जो कलम अछि मौलिक गुणनीयक गुड़िक ताकू टिके लक्ष्य कर पिला माने प्रथमे आमे देखिबा जदि 4 को देख पिला माने 4 रो जते बेले मौलिक गुणनीयक बाहर करछु आमे 2 into 2 किंतु तार जते बेले घन संख्यार मौलिक गुणनीयक आमे बाहर करछु देख मौलिक गुणनीयक से 2 अछि केतेटा 2 अछि 6टा 2 अछि नहीं अच्छा 6 रो देखो पिला माने 6 रो मौलिक गुणनीयक 2 into 3 अछि 6 रो क्यूब रो जते बेले मौलिक गुणनीयक आमे बाहर करलु देखो 3टा 2 आउ 3टा 3 रो गुणफल रूपे आमे ताको विकास करि पारलु हां कि नहीं अच्छा सेमिति 12 रो देखो पिला माने 12 रो जते बेले मौलिक गुणनीयक आमे बाहर करलु 2टा 2 गुणन 3 माने मौलिक गुणनीयक होची 2 into 2 into 3 किंतु तार घन संख्यार मौलिक गुणनीयक गुड़िक देख से 2 आउ 3 अछि किंतु 6 टा 2 अछि आउ 3 टा 3 अछि नै कि ताकू पुणी आमे सरल करथिलु सेमिति 15 टा को देखो पिला माने 15 रे जते बेले मौलिक गुणनीयक आमे बाहर करलु 3 into 5 पेला तार घन संख्यार मौलिक गुणनीयक रे केतेटा 3 केतेटा 5 अछि देखो पिला माने 3टा 3 अछि और 3टा 5 अछि एथिरु तुमे किछि जानि पारुछ पिला माने जते बेले आमे घन संख्या करि दउछु कोनोसी संख्यार घन संख्या बाहर करूछु सेठी तार से घन संख्या रे प्रत्येक मौलिक गुणनीयक से घन संख्यार अति कम रे देख 3 थर लेखाए अछि बुझी पारलो माने जो संख्यार आमे सेही संख्यार मौलिक गुणनीयक जदि बाहर करूछु आमे घन जते बेले कर दउछु ताकू घन संख्या रे सेही मौलिक गुणनीयक गुड़िक अति कम रे 3 थर रहिबो बुझी पारिलो पिला माने मु आशा करछि भलरे बुझी पारिथिबो तुमे माने अच्छा एबे हमरो घन और घनमूल संबंधी सबु धारणा गुड़िक आमे आलोचना करि सारिलु ता कोन ए जे आमे आलोचना करिचु आमे कोन घन और घनमूल संबंधी कोन सब सिखिले पिला माने कहिलो टिके कोन सिखिले आमे प्रथम रे आमे कोन करले गणन संख्या भग्न संख्या दशमिक संख्या एवं ऋणात्मक संख्यार घन संख्या निर्णय करिथिलु माने पडुची पिला माने अच्छा तापरे आमे कोन करथिलु घन संबंधी आमे मने पका समघन विषय रे भी आलोचना करि सारिछु एई पाठरे माने जदि n सेमी दैर्घ्य विशिष्ट समघन थिबो ताले सेथिरे nqt एकक समघन रहिबो एई संबंधी आमे आलोचना भी करिथिलु काहे कि nqt एकक समघन रहिबो सेटा भी आमे आलोचना करि कि जानिथिलु सेई संबंधी प्रश्न भी आमे आलोचना करिछु तापरे देखो आउ कोन एई पाठरु आमे शिखिछु जे n रो घन संख्याटी n संख्यक क्रमिक अजुग्म संख्यार समष्टि हेबो एटा भी आमे उदाहरण माध्यम रे भी आमे देखिथिलु नै कि एई पाठ जते एई पाठ रे आमे आलोचना करिछु आउ कोन आलोचना करछु एई पाठ रे आमे जेउ संख्या गुडी को दुईटी भिन्न उपाय रे दुईटी घनर जगफल भावे प्रकाश करा जाई परिबो से गुडी को आमे टैक्सी कैब संख्या बोली कहि थाउ आउ तीनटा उदाहरण विषय रे भी आलोचना करथिलु तीनटा टैक्सी कैब संख्या विषय रे आलोचना करिथिलु जोटा हला कि 1729 गोटे हला 4104 आ गोटे हला 13832 ए तीनटी संख्या को आमे दुईटी भिन्न उपाय रे
ଦୁଇଟି ଘନର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ। ସେଥିଲାଗି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟେକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ନମ୍ବର ବି କହିଥାଉ। ୟାର ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ବି ଅଛି, ହାଡି ରାମାନୁଜନ ସଂଖ୍ୟା ବି ଆମେ ୟାକୁ କହିଥାଉ। ମନେ ପଡୁଛି ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ଶିଖିଛୁ ଆମେ? ଘନ ଆଉ ଘନମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଣ ଶିଖିଛୁ? ଯଦି y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ, ତେବେ x କୁ y ର ଘନମୂଳ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେମିତି ସୂଚେଇଥାଉ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ? x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଅଫ୍ y ବୋଲି ଆମେ ସୂଚିତ କରିଥାଉ, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ କଣ ଶିଖିଛୁ ଆମେ? ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ କୌଣସି ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ସେହି ଘନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ କେତେ ଥର ରହିପାରିବ? 3 ଥର ରହିବ। ତ ଏତିକି ଏଇ ଯୋଉ ପାଠରେ ଆମେ ଘନ ଆଉ ଘନମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠଟି ଯୋଉ ଥିଲା ତୁମ ବହିରେ, ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଠିକ ସେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଛ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ରେଡି ତ? ହଉ। ଆସ ଘନ ଆଉ ଘନମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି? 18ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ଦେଖିବା। 18ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଚ୍ଛା, ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତ ଆମେ ଶିଖି ସାରିଛୁ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରିଥିଲୁ। କେମିତି କରିବା କୁହ ତ? ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଲ୍ୟୁସନଟା କେମିତି କରିବା? 18କୁ ଆମେ 3 ଥର ଗୁଣିବା, ନାଇଁ? 18 ଗୁଣନ 18 ଗୁଣନ 18 ହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ? 5832। 5832ଟା ହେଲା 18ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ମନେ ପଡିଲା? ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ ଅଛି ଦେଖ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, କରେ ଅଛି 24, ଖରେ ଅଛି 37, ଗରେ ଅଛି 64, ଆଉ ଘରେ ଅଛି 86। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର? ମନେ ଟିକେ ଭାବ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ବାହାର କରିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହଁ, ଠିକ କହିଲ। ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର। ଦେଖ, କରେ 24 ଅଛି, 24 କାହାର ବି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ। ଖରେ 37 ଅଛି, 37 ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ। ତାପରେ ଗରେ ଅଛି 64, 64 କାହାର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା କି? ହଁ, 64ଟାକୁ ଆମେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। କାହାର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା? 4ର, ନାଇଁ? ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ? ଦେଖିବା କଣ କଣ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, କରେ ଦିଆହେଇଛି 1729, ନାଇଁ? ତାପରେ ଖରେ କଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା? 1331। ଗରେ କଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା? 4101। ଘରେ କଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା? 13832। ହେଲା, କଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? 1331। କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଲା ଜାଣିଛ ପିଲେ? ଦେଖ, ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କରେ କୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି? କରେ ଅଛି 1729।
चलो देखिबा टैक्सी कैब संख्या हिसाब रे सेटा काहींकी टैक्सी कैब संख्या हेई पारला देखो पिला माने आमे जानिचु टैक्सी कैब संख्या काहाकू कहंती ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ଯୋଗଫଳ ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା 1729 କୁ ଆମେ କୋଉ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛୁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ 1 କ୍ୟୁବ ପ୍ଲସ୍ 12 କ୍ୟୁବ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା 9 କ୍ୟୁବ ପ୍ଲସ୍ 10 କ୍ୟୁବ ଆକାରରେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଗରେ ଅଛି କଣ 4101 ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ 2 କ୍ୟୁବ ପ୍ଲସ୍ 16 କ୍ୟୁବର ଯୋଗଫଳ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ 9 କ୍ୟୁବ ପ୍ଲସ୍ 15 କ୍ୟୁବ ବି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଘନର ଯୋଗଫଳ ହେଇଛି ଦିଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ସେଥିଲାଗି ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଟैक्सी कैब संख्या। आउ को संख्याटा रहिला घरे देख अछि 13,832 ताकू आमे केमती प्रकाश करि पारुछे देखो पिला माने ताकू आमे प्रथम रे 2 क्यूब प्लस 24 रो क्यूब रूपे प्रकाश करि पारुछु। तापरे देखो द्वितीय रे आमे ताकू 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब रूपे प्रकाश करि पारुछु। दुईटी भिन्न उपाय रे ताकू क्यूब रो जोगफल रूपे प्रकाश करि पारिलु सेथिलागी ए तीनिटी जाक संख्या होची टैक्सी कैब संख्या। याकू आउ कोन कहै जाय पिला माने मने अछि याकू आमे हाडी रामानुजन संख्या भी कहि थाउ नुहो। अच्छा चलो आगो को बढ़िबा पिला माने प्रश्नटी हैला तुम पई 15 रो घन संख्या को आमे केतोटी क्रमिक जुग्म संख्यार जोगफल रूपे प्रकाश करि परिबा। उत्तर गुडी को ऑप्शन गुडी को देखिबा करे कोन अछि 5 खरे 10 गरे 15 घरे 13। अच्छा पिला माने एटा को धारणा को बेस करी हेची मने पके पारुछ आमे केमती जानी पारिबा जे गोटे संख्या दे जाइथिबो से संख्यार घन को आमे केतोटी क्रमिक जुग्म संख्यार जोगफल रूपे प्रकाश करि पारिबा मने पकाओ टिके पिला माने मने पड़ला। हां जदि संख्याटी n हुए ताले n रो घन संख्याटी n संख्यक क्रमिक जुग्म संख्यार समष्टि हेबो। तो एठी हमर प्रश्न अछि संख्याटा केते 15 रो हमकु 15 रो घन संख्या को आमे क्रमिक जुग्म संख्यार जोगफल रूपे प्रकाश करिबा। तेनु केमिति करि परिबा पिला माने केतोटी क्रमिक जुग्म संख्यार समष्टि हेई परिबो। ठीक कहिछ पिला माने 15 रो घन संख्या को आमे 15टी क्रमिक जुग्म संख्यार जोगफल रूपे प्रकाश करि परिबा। ताहले उत्तर एटा ग हबो नहीं बुझी पारलो। मु आशा करूची आमे जेतिकी प्रश्न आलोचना करिलु एई पाठरे जहा जहा धारणा सबु शिखिथिलो तुमे सबु भलो भाबरे बुझी पारिथिबो। धन्यवाद पिला माने। खुशी रे शिखिबा समस्तंकर अधिकार। नमस्कार।